Natutulog na si ate. Hello guys, pupunta na kami sa hotel. Sa birthday celebration ko. Hey guys, nandito kami sa hotel. Naglalakad na kami papuntang room namin. Hi guys. Kali. Ikit na kami sa room guys. Ay, table ko to. White 1003. Check mo kung ano yung mas gusto mong room. Ito. Ito yung card. Na. Ay. Press lang. Uy, ano to? Pag connecting room yan, hindi yan kasama. Gusto ko yung isa. Dimple mo. Kali. Peekaboo! Smile na, dimple mo. Peekaboo! Peekaboo! Happy birthday to me. Ay, ba't kinakain mo si Lola? Hello, guys! Hello, Kali! Hi! Kali! Kali! Ano ba yan? Uy! Uy! Ano ba yan? Ba't ganyan yung mukha? Kawawa naman yan. Kali! Uy! Uy! Kawawa naman yung baby na. Uy! Uy! Ginising ka nila, mami? Tulog na ikaw? Sige na, sleep na. Bye-bye!
surprise si Cassie. Happy birthday, Ate Cassie! Happy birthday, Ate Cassie! Surprise ka? Happy? Happy! Breakfast na kami, guys. Eh. Yan, puyat ka kasi ng puyat. Gimik ka ng gimik. Eh. Labanan mo. Labanan mo. You love your food, Tito Jerome? I love breakfast. Love it. Cassie, happy birthday. I love you. Hi guys, mayroon dito galing sa Pop Mart guys eh. Ayan, ang dami guys. Natin hawakin eh, sabi, do not touch. Ang dami mga galing sa Pop Mart. Ayan guys, madami pa yan guys, so hanggang dito pa. Yan guys. Happy birthday, Ate Cassie! Kali! Ting ting ting! Ay, good mo, nakakagising lang ah. Ate? Anak? Pako kay ni Lolo? Ay, apot? Ay, ah? Pupunta na kami sa restaurant, magla-lunch na kami.
Si Kali na mag-chocolate para siya yung may birthday. Dapat ikarap eh. Ayan na! Siya ba? Kali, baka makatulog ka dyan, ha? Tawa kayo ha. Ayun na. Kali, pat-pat! Kali, pat-pat! Kali, pat-pat! Are you happy on your birthday? Yes. Why? Kasi nandito si Rani ng John. Kasi na-price niya ko. Tsaka? Shock ka na. Madami ako gift. Thank you. Thank you. Ah, thank you. Ayan na, malapit na! Si Carla. Ayan na! Ayan na! Oh. Ano yan? Ay! Nag-rides ka na din?
Bye guys, so uwi na kami tapos na kasi vacation namin. See you next vlog!